Ulo! Ulo ito! Okay? 1, 2, 3, go! Once again! Ay, watch it. Paiksin yun. Sampal! Pabilisan ha? Hindi ba pabilisan? Kailangan lang malapit kayo ha? Okay. Hindi ba pabilisan? Okay? Oh. Ihilahin nyo 180 cm. Bye-bye! Ulang ba yun? Yan. Tama. Sige pa. Tama na yun. Nakablo. Yung nakablo. Gawin na natin 45 cm na lang. 45 cm. Para tayo ng kamay. 45 cm. Ilak nyo ha. Ilak nyo yung mga metro nyo. Yeah! 45, sige. Sige. Ganyan ako dapat, 45.